Nyamishira obibia Eda onyankopon ase ene awiabere so ana nyumere bibia wutie mbia na anopei Eda onyankopon ase se wahwe menomiri enso na wabo ye ho ban na wagye en afiri owuo na ofidi somfo fidi nyinamu Eda onyankopon ase ene so eyeda foforo ene ye afefoforo ene ye bosom ye kofoforo ene ye na wotwe foforo onipa bia woda sore anopa eye afe edemawo nsanse se didi bia meka no ene obi yeden eda ye wansore ene obi akra se wo kwa adwuma yeden aba wantimi ameduru fie enti se menu omi oni etimi kɔ esan eba na ese onyankopon ayade kese ayeden ede ama menu omi no enti yede nyankopon na sedane na yiyi nyina ede ma ne din ewo niema kese a wayeden waye amayen ene ne nhwe so pa wade ahwe menu omi so onyankopon inhyira obibia se enenso obese wadaje anase o se wo bere enye mere na wo se ne mu nyankopon wo niema pa bi eyeden ede mawo onyame inhyira obibia amen yebɔ mpae yeda wase asomdwe ewura yeda wase wo nhwe so pa ewurade wo di ahwe ne wo bambo ewurade wo di aboye yeda wase se ewurade wo yiye na firi owuo ne yade dom ne animguasie nyire mu yeda so etiase ene anwumere na kyekirema ne mogya edi afirisane wo yimu a yede ne monyam hye ema wodin bebiri yeda wase ija wo nsema ewurade eba de hye wo nsa ija tiefu akoma ahye wo nsa omadwen e de hye wo nsa so se ewurade wodi mogya no wa hoodin bebo ewura akoma ne adwen biere mu na ewurade asama ebeye woma emu adwuma na woma anya emfasodie ewo so na ewurade wufu mu ba na bo wa be mu a woma ya nya yiraba eda wase ewo Yesu din amen afi onyankopon inhyira obibia se enenso onyamede ene aka menu bi no yemfie eho amen ene yebesua onyankopon asem bia mato ne din se ungrateful people bonuaye efo bonuaye ye ka se obi ye bonuaye anase obi ye ungrateful a se waye bibi ama obi na nipa no amfa aseda bi anyeden amawo ana nipa no nani nyeden enso dia woyema no eho enyema bebre asisi ewo bible mu ana ye ba wiase yasetena mu a se woya ade ma obi a eya na nipa no expect se obenya bibia yeden afiri wo back ana wobeka bibi akire nipa no ana wobeda suban bi adi ade akire nipa no ama nipa na hu se de woyema wo no wani ayeden aso ho anase wani yeden agi wo ho wei ena me no mienu ye beka ho asem ene anwumere onyame nhyira obibia ungrateful people ene nipa enkai die onyankopon ayeden aye ede ama nipa enkai bebia nyankopon yeden eyiye mfiriye nipa enkai bebia omotete yen nipa enkai sacrifice ana afodie sonoko a Kristo yedem ebobo maaye nipa ye afiri saa ne ma we nyina saminu mienu se nipa ye bibi mayen na ye pese nipa ne eda yanse ana se nipa ye bibi mayen na minu mienu ye ntimi amfa aseda ama no na ye hunu sede nipa ne ne tebia esisisa we kire se nyankopon ye bibi maya onyankopon ehia aseda e de afiri minu mienu ho ana onyankopon pese minu mienu ye show action bi ana appreciation bi e kire ne se de minu mienu nyankopon ayama ye no ye ni ye den eso mamenka wo abokasem bi ansa na mede masem no ayeden aba ene ye nchekora maame bi etena ase ewo oman bi so na maame no ho ofepa ye ko odesem beauty contest ya maame nipa be fa na omode ne ko na wakọ win award wadi nkonim ne ho ofe hu na wontimi enhwe ni mienu eba ni mo onyam so na maame ne ye den ewa ni mo onyam pa nti memma mpo mo kɔ pihwe ne ho awade ne mpo no omo kɔ ne nchen a omo ye den omo fere esan ahofe ene animonyam sononko a ekita saa maame ne nti no nipa ekɔ ne nchen a eya na omo ye den na omo suro omo di buo ne anidie ye den e de maame no na maame ne ye obi a osuro nyame so enti na nyame suro a na wo suro nti no nyame ma na animonyam sononko bi ye den ekata maame no so na ne fie eni bidie
nanso enam nyame ya na wo suro ni ntino nyame anim onyam ye den eba ne so ema ne so ye den eba mfaso ema nipa ye den ekai no nti the whole nation ye kwa amaman so akopɛ anase ye koye sa beauty contest na maami na ye den ye befa no esan sɛ oman mu no nyina no ye hunu obi a obrɛ ne ho ase ye hunu obi a ne ho ɔfɛ na okita saa ni monyam no ye den esene maame no enti maame ni duru ni mpani fie so no wɔyɛ na adwen sɛ ɔbaa de usi so a ɛsɛ sɛ wɔyɛ den wo ware ampa nyame to ne nsɛm ana nyame yɛ no mmoa ema berima bi a ɔno so suro nyame eba na akwan mu ebegye no awade na omo ware ye no emfie bebire achi na awo enye den emba na emom enam nyame a omo suro ni ntino omo de ni nyina eye mpaibɔ omo de ni nyina eye nwonto omo de ni nyina eye den eye aseda esan se omo nim omo nyame a na omo ye den omo sono no omo nim omo nyame a omo di nachi enti omo ba mo anye den ambu omo andwen situation omo ye den ekomu omo ankai ana omo anfa omo adwen ankɔ de nipa ye den eka ekire omo omo anhwe pressure family ana abusua eye den ede ma omo na emom omo kɔ so ye den ehwe omo nyankopon anim nti edurum na bi se na omo mfie no ekɔ animu nanso na awo no nye den emba ani nyina mu no omo nya gidie ewo nyankopon mu se omo de omo wire nyina be den ebe hye saa papa ne mu enamfofo tu omo fo abusua tu omo fo monkɔ bosom wo monkɔ adunsifo ho na monkɔ gye aduro na obetimi ahe den aboa mo amomonya eba nanso saa nkrofo we papa we ene ne yire de omo nya gidie ewo omo nyame a omo ye den omo som no mu enti omo antie afutu a omo ayonkofo ne abusua ne ye den ede ma omo na emom omo nya rehyiemu ewo omo nyankopon omo ye den omo di nachi emu omo mpa ibo mu no nyankopon ye den eye omo moa ema oba no efa afuro na mera oba no fa afuro no na awo mu no owo ye no 1 week pepepe na papa no ye den nyame to ne nsa efre no na emom wo bewu no woka kire ne yire se me ba we ya mede ne ma we die hwaniye wo nton akora no a ton na fa hwe abofra no se wo nkwa e na wo de beto ama abofra yi enya nkwa na wanya baabi papa agina na abusua animonyama yenya ye no atini agina yes adana na fa boa me ba no maame ne de wose eyoyo enti wo hwe abofra no na enam se baabi a na omote no eye akurase kakranti no yenim sɛ de epesi ɛwɔ Ghana sɛ de a esi etie enti we na dakoro bi maame ne yɛ den ɛkɔ afuo mu na obeduru fie no na nsuo nyɛ den eni hɔ enti wɔde ne ba ne yɛ den ɛto dan mu na ne ba na yɛ den ada ɛniti no wɔde aduane asi so esan sɛ bebi a ɔmo fie ne wɔ ne nsuo no emu ntwe nti wɔde aduane ayɛ den asi so ɛkɔsa nsuo aba nti ɛnam sɛ na pɛsi nti no ɛmframa na ɛbɔ no ejane bi ti ye den ekohye ekoso ejane dan ni mu emaja to fie ni mu enti ma me firi nsuo mu a oba no ohun se eja dan fie ho nipa twahye ho mu ntimi mo wura fie ho enti ma me ne kai ensem bi a ne sofo ana ne mpanyifo kire ne se jato wudan mu a na se wo pese wuwura ma omo kire no eniema procedure bi a ese omo ye den efa so enti ma me ne fa bottle fonton from bottle bi a yese ntoma no ede hye no ho hwie nsuo no nyina eden egu no ho se obewura edan no mu akoyi ne ba namfofo ne abusuafo ne kuromwofo mo atwa hye nyina aka se da bi wokɔ a wo so wonkwa be eden ebe hwere wo wutimi save wo life a eyesene se wo ne akorode nyina be eden ekwakowu abom na okuromwofo eden ka kire no na emom wotie afutu a ne kunu ka kire ne se wode ne nkwampo ne to wo ede ama ne ba no ama ne ba na nyankwa na ono no maame no afiri mu krom enti maame ne kai afutu a ne kunu ne eden ede ma no enti emere wo hwie nsuo no gu no ho no wode anibre eden ebo wura dan no mu na emere wo ba no wode ntoma eden ekekere abofra no ho na woto abofra no eden eto abonten ho no ma abofra no ho anyeden anka na nam se na eja na ehinte no maame animu ni nyina ye den ehihye ya wo hwe maame no se de na na ho ofe esiti ye first na wonhu biem afei maame no na ahihye demum ade ba ko na na esombo ma ne se watimi ya save ne ba no enkwa save ne ba ne life se ne ba ne be wudie nka ono wu ya na nka ope we na ye maame no na adwen ni motive na ekita no
enti maame no yi abofra na wahihye no wanhwe nanim a ahihye no okwa nipa mu na nipa tete no afei di yeto ne din se we bayifo debe enti ya Ghana ana Africa yehwe nipa su yehwe nipa tebia yehwe ahokyere ne hia bi a wonam mu na de abo ade bi de ato no se oye bayifo enti okwa nipa mu mpa na maame ne yeden efere maame na andwe ne nipa ka ho wanhwe situation na nipa de ne komu na mu obo ne ho modern de ne ba ne yeden eco school e ma ne ba ne yeden ebenyini ye be ye banka pani enti ebere bi duru ya na yese se omobo abofra no abaso eni abofra ne birthday nyina yeden ehia ye enti ma abofra ne yese obedi ni birthday na abodi na omode be ma no ana promotion na omode be ma no wa ye ni nyina yeden abom na mom ye hwa ade bi esiye America ni situation nyina kire ne kwan ya na nimu fa so yeden ehyehye nanso ebire duru ya esese abofra ne hye maame na nimu onyam no afi abofra ne hu se be bia waduru mpempenso waduru ne nimu onyam a ekita no wontimi mfa maame we enye ne maame de be ntia eye nim guase eye shame eden ede man se wo be represent ne maame awo badwam ana o ne mfefo ana ne mpanyimfo anim se we ne ye ne maame esanse bebire fifira mama no ne we ba won ne maame kyese animonyamfo ankasa na ebehia sa party no ase enti abofra ne ye na adwen se onfa ne maame nye de enko dwumadi na se na emu mokwa han obi a owa animonyam a obefere ne se ne maame please God enti we na obi ye de bre ne so ya omukwohia dwabo na se no obi tiye na odi information ni koma ne maame se na ye ya de kase we ama wo ba ena wa ye de wanko bi no se de ba ade na ekoso wo se wo ba no ya bona baso a wo ye pani na wo celebrity a mpanyimfo ne etitiri wato ne nsa afre nipa bebre ena wo ye wanko bi maame ne hunu ye na wo de ne nsa ye den ebo ne yam maame ne ye den esun ye odi ahwere wo bebre wo di ya wo se de na asi ne ba na ye den e de na fa sa situation we mu maame na ntie ndi nti wo ye na adwe se ono obetu anamon akoba bi a omo ye sa program no akohwe se eye nokora na ampa otu anamon koduriye okoduriye na securities ana mpanyifo ana police fo ne asoja fo ayeden atwa ahia ho enti omo hwe maame ne tebia ene ne dressing ena sene nanim asi ayeden aye ne nti no omo ye se omo maame ne nyeden enwura mu esanse atitiriwfo na yelen ebesa adwumadi na se na maame ne di ahopre ene ayamhihie ebowura edam mu honom enti emra wokowura edam mu no ampa ohun se dwumadi ne yeden ekoso okoka kire ne ba ne se de wodi ayamini eye wunti ena mi hunu sa ama ne yewi eye wunti ena ma ho ofe ne mi nipadua te bia yeden asesa ma yeyiye ni me nase ye ni abofra na an show gratefulness ana wan show appreciation bi an kire ne maame no sa bere no ye bere bi na ka maame ne hia aseda wonhia se ka wo di o maame di yeden e kire na wo bo maame abaso se wo maame timi sacrificing life edeje wo nkwa na mum abofra na nkai de ne maame yeden efamu na mum de obi maame yeden ekoye ne maame maame ni sunsun bebre wo fa yawdie mu bebre wo kansen bebre na fe nipaku o mo hie wo nyina obi yeden ti ni suo se wanya de wo maame abre ne ayi a wo de wo famu nyina no aseda we na wo de ma wo maame na ayesu na ya awere ho na ya yawdi ma mene de ne nsa boniyem ka se won ka wo hwe se sei na wo de da na se a we na wo di yi na ya won ka hwe adofo me ka ma na besisen won se wanim ayeden asesa won situation ma mene famu me ka ma na sisu se na papa bi ayeden eba asase we so a na baabo si na sa papa ne yeden eya animonyamfo na sa papa ne ye nimdiefo na papa no ehunu bone da na baabo si ye boni prema ni nipatua tebia ye den esesa ye eyaminu mie ni ye mboni nti na papa we ye den ebehunu sa amane no eyaminu mie ni sede be ya ye benya nkwagye nti na papa we ye boni pre eyaminu mie ni yamani hunu nti na ye de ne sen asanua so ebo na asanua mu eyaminu mie ni nti ye mfa buo emma papa we ni wuo no o hawni atete ye di ni famu nipa emfa buo emma papa we nipa eye bone a won kai de papa we be hunu amane wa asanua ne so ye hwe situation maame ne efamu nanso ne banan kai sede ne maame ye den eye no wan kai situation ne maame ye den efamu ne maame de ne nkwa eto ho de maane ba no
said the Baya Nebani Benya baby in Ejina, say enetie. Christo the name qua ever to what the Maminumian, Sabaya Minumian Yebian Quatie. Said the Baya Minumian, Sa and Munyaman Nipa Ashiri, Minumian Yebenya Sa and Munyamano. Now so Nipa Enkai and Fanny Munyam Emma Christo. Nipa Enkai and faster than my young copono. Nipa de bonnet and a day young copon say. Nipa de bonnet and a cheer young copon eka. Na yen se sa situation ana aseda ye bone ye de dey nyankopon ase no me no me ne wa katua bi eden ewo. Amen. Ye kan ye first verse no ewo Numbers. Mose nwuma a otwere kwama ade say Mose nwuma etoso 9 eye Numbers chapter 11 verse 4 to 6. Numbers 11 4 to 6. Yen kan onyankopon asem wo say na afrafra a wo won mu no kondo ade na Israel for no nso sane sun bio say hwan na wo bema ye nam adie yakai ensunam a ye di no Misrim kwa ne efre ne anamuna ne efen ne genie ne awo no afe yen kra akusa na bibibiela inni ho se mana a etua yen aniwa mu yi. Amen. Odofo me kan bibi amana kosi se ye nyina yate abokasam a Israel for how omukodie enkoa ana omukosom ye ewo Misrim asase so omudi omu ye nnwumadin bebre omudi omu fa ohaw bebre mu omudi omu fa teti bebre mu na Nyankopon hu se Israel eye ne man enti wo fa abrantie bia na edem eni ne ho abrantie bia na boni eni ne ho abrantie bia na wosuro Nyankopon eden edie ne kwaji se Israel fo benya enkwagye na abrantie ni Moses ekoyi Israel fo eden efiri enkwasumu enema ekoso wo Misrim wo de yem boso ye nyina yate ye hwe kwan ne nsankyerane akese a Onyankopon ye eden eyeye ebra wo muduru po no agya Bible si na ni da so nyina eden asa no mo ni da so nyina asa no mo ni bebi o mo nkomo adwen se o mapem atamfo eden eba eho na Onyankopon ema ne nsa so ka kire Moses se fa won nsa poma na kita no fa tene po no so na ekwan ba beda ho Onyankopon bo kwan to bebi a ekwan enye eni ama Israel for efemu efiri o matamfo anim nanso emira na omo tu kwan no Israel for start enya asoden omo start show ungrateful etu omo Nyankopon enti ema Onyankopon abufuo ye den eba omo so enti kwanya ese omo di 40 days etwa no Bible so omo di 40 years ena ye den etwa ye edurumna bia na Israel for say aden sabere ye wo Misrim anaka ye nya nsunam bia ye den awe ye wo Misrim anaka ye nya aduane we ye den adi nanso ba bia wodi ye na begu die man na ye sori a ye den ye di afono ye odofo wo hu se na yesitie nipa enkai se nipa wura situation bi mu na se wuyi ni film a won kai ba bia wuyi ni pie ye on tabere ni Israel for ankai o hawo ni ateti a na omo ye den omo komu nemom omo take omo present situation mu no e na omo de judge Moses omo de pressure to Moses so wodi yen ba se u beku ye na ana Israel for amfa aniso ana aseda ama omo Nyankopon omo kan sem bebre eduru mira bi mpo no moma yen hwe Moses ekwaje mransam du no aba no omo si Moses ayeden ache enti omo abepe kwan bi so aye omo nyame eno no mko yi omo nka ne omo asom nie ne niema e de koye nyame foforo ye dem ekosom ye saade no ene bu Onyankopon abam saade no Onyankopon so wode asotwe beba Israel for so de bentia wo se me yasafurade me ye nunku twen Nyankopon wono obi nche nanim onyam wono obi nche ni tumi no obi nche na seda Israel for de nanim onyam koma abosom Israel for de na seda e de koma abosom enti amanyame anim onyam ani wo machi na emom na wa brantie bi wo ho na watene ho empempi bi a wo wura sa situation ni mu a na o maye den sa brantie no asre e de ama Israel for eye Moses Israel for ankai baby Nyankopon ye den eyi wo mo firi ene sa na etie nipa ye nkai baby Nyankopon ye den eyi ye firi ye nkai afode sonko a Kristo de ne nkwa ebebo ye e de ma me ne umi no ena me ne umi ne ye gina Israel for position
Esan se sia wo baba ako a wawo no ana wo mame yensa a wawo mo se ye ka kiro se fa ba ako bebo afode fama oman Ghana na oman Ghana emeye kra behwe obi anya free obi anya sika obi ansisi dan menya sure se wo be de odo oba na den ebebo sa afode no nanso Bible se ne baba ako pe dia wo so na ni dia wo do no wan kam sa papa we ode ne bebo afode e de ma me no mi no se de be ya me no mi no ye be nya nkwagye enti nanso ene nipa enkai fa aseda nye den ema ye Nyankopon nipa enkai ema ye hu se de Onyankopon ayama ye no Bible se nyina na ye wufuo minum ye nyina na ye ayo sen enfonso ne bonema na mom se de be ye Onyame ani monyam be da adi ne be nya Onyame ani monyam ne yetini akotana ne nkyenti ena wo soma ne ba Yesu Kristo ye dem ebebo afode de ma ye ayonkofa bi na da minum ye no ye ni Nyankopon ntamu no sa ayonkofa ne ye den epepa ye Aninti no sa nyame ani monyam no ayeden efiri yenso nti Kristo esoma ne ba Yesu Kristo se be ya ayonkofa be den ebesan abeye pepepe ewo ye ni Nyankopon entem mama ye hwe nipa bi emra Bible say obo okan Genesis chapter 3 verse 2 ekwana sa story ne yeden ewo ho obo Adam na the Eve yeden ekan ne ho na o kire Adam say niema turo mu he nuaba ne niema ewo so no ma ne duase mu niema nyina me dia hye wonsa Nemum ade ba ko pewe man fa won sanye den enka na da wo bedi ne ewuo na wo be den obewu Onyankopon di tumi wiase mu ne manyina hye Adam nsa na enam se Adam be ye ungrateful ntino won mudie Onyankopon ekaaye no ahyade a Onyankopon de ma no won mu obi be ka senya Adam nemum ye oba no enya oba no esan se Onyankopon di tumi ne ahoden e de ma wo be ma no enti e brank oba no e de aduaba no ye den e ba ye no nka Adam betimi agina wo se Onyankopon nipa Adam betimi agina wo se Onyankopon atwi oba na nim se obonsam firi me so ye den ekọ nemum Adam edi na kono so edi ne yire achi ekodi aduaba no Bible say mra wo no kọ wo mo nche no wo se enya no kuro Onyankopon ankasa na emom se na emom da mu die aduaba na mani bebie na mo be se Nyankopon won se bezitie enti na Adam anibira eden aba omumu oni Eve oni ne ye die benti omo pese omo ye se Nyankopon esan se anibira ama omumu a nka de abo no anase bonsam ye den eka kire omo no nka omo mfo madwenye den enkoso na emom enam anibira eba omo abra bomu nti no ampa omo pese omo ye Nyankopon because sa na Lucifer no ankasa eye no wosoro opese woni Nyankopon ye den eye pe enti na onyame ye den eto no etwene asase we so Adam ene ne yire wose mudi a mani bebie na mo be se Nyankopon enti na onipa pese wo ye se Nyankopon enipa pese wode na brabo challenge Nyankopon enti wotie ne yire anase wotie obonsam esene nsam a Onyankopon ye den e ka kire no no Adam became ungrateful because of what? Position. Because of position. And then nipa ni nso de Onyankopon ayama yen enti nipa di nipa yes sacrifice enam tumi nti enam ahunya de enti and then nipa edi nipa na yen e bo afode edi nipa na etwa so edi ebie churches edi bie omunyuma ena obi bie adwuma pati se wode wo pemfo ye dem ehyefam nipa enkai moja no be bia moja no ye dem efiri nipa enkai na dodo a Onyankopon di bo nipa kum nipa te se nkokọ Adam ebeye ungrateful debe ntia wamu die Onyankopon ye den ekaaye wamu asede a Onyankopon ye den ede to no so na emum na opese wo ye se Onyankopon enti saa ni monyam no ye den efiri ni so saa odo no ni ayonkofa na da woni ni Nyankopon tamu no efiri ni so debe ntia Adam ansho odo wansho aseda wamana ni anye den anso die Onyankopon aye den ayama no nemu wo pese wo ye den wo ye se Nyankopon ene nipa bi mu hye omo sofo wa na ase omo pese omo ye den omo twan omo sofo no ho nipa gina position bi a na ye man se wo me ye bedi akira na wakum obi aye den afiri wo o pese adi bire na aye den adi ene abrabo na aye challenge ene apriaprie ena aye den eye Mama yensisa enfiri yakwa abone ho na yenye grateful yenhu se die Onyankopon aboye no se de ayetie bia no eye Onyankopon tirimupo na waboye
Said ya menu ye ni yet any situation be a menu ye famuno. Mumma ye was a yankupon the botaye and ni trimopo and a maminu ye famu. Be anaka winyan and tamas, I be like a woo. Be anaka winyan and tamanka when 9 years wide and extra. Be anaka winyan and tamanka when some years wide and extra. Be anaka winyan and tamanka when 9 and our nimpide and extra. In this situation, I mean, ye communo and I make a satin and copon crofo. Situation be ala me no ye famu no ye hu se Nyankopon ne botaye enti Bible say o kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 o say ade nyina mu no boni mu papa mu o momma ye mfa asedane aniso ye mfa na ye Nyankopon ase ye ma ye ni enso de wo Nyankopon aye den ayama ye anadwi wo kwada ye e na wan sore a ade chi a woni obi abisa no se wo kwa adwuma wa meduru fi a obi ntimi misa obi bia enti ya da sori mpono muma ye hu se saa de no krompo no ya de bia esombo ye den emayen a ese ye de na ase ne ye ma ye ni so ye Nyankopon ena nipa ni so nyame ena nipa nya bicycle opeka opemoto nipa nya moto a opeka nipa nya car ope ship nipa nya ship ope aeroplane ena nipa ni so de ye den wo saa na ye ni so enkwagye a Onyankopon ye den e de amaye Adam na ni anso position ya Nyankopon ye den adini gina ye enti saa position ni ye den efiri ne nsa saa ni monyam ni anidie no ye den efiri ne nsa afi otan ebeto emoa ani nipa entem otan ebeto nipa ani Nyankopon entem enti na ye de bone ama ya brabo mu a ena otan so nko abeto nipa ani Nyankopon entem adoya sonko a wode ne ba Yesu Kristo be sacrifice emaye no ene sa adoye no ye dem afiri ho esan se ne nipa de bone ene etue Nyankopon ka ene nipa ye bonu ayefo ene nipa de bone e dini nua onsuro nipa de bone e dini nua onsuro consequence a ebe ye den ebe di akire aye den aba nipa mu nyame bie ena odo ni wiase biem o ena asomdue nye den enni wiase biem die bentia animonyam a esese ye di me Nyankopon mo ya po saa ni monyam no ani die ni aseda ye di me Nyankopon no ya po die nyame ya ma wu nyina sister die nyame asiesie wu nyina brother hwa aseda bi a wode ma no Bible say minum ye ne ye kari anim se nyame sompa ye kari anim som se nyame sompa na so yakoma de na atwe ye den ekwa akiri ye no nyina ye wo church mu ye nyina ye hu se ye Kristofo nanso na yakoma mu ye nya Kristofo yakoma mu nyame buye se ye atantade yakoma mu Nyankopon ennim ye yakoma mu ye wudifo ne akorofo ye sore ye ka ayi o tem false prophet fo ena omo to nkuto ena omo to woye ono omo nyina pe esan se wotwetwa wunua ne nanti ama ne wunua mpo ni nyame so ma yeden aye basa wodi atro bi ato wunua so ama ne wunua na brabo aye den aye basa woni sa nkorofo ni nyina aye pe woni obi a wodi opemfo asie na aso ndam mu akum nipa de ye na asoro woni sa nipa ni nyina aye pe enne nipa akuma mu nte wono wo sere pa na so no wo evil thought aye den e de mawo wono wo sere wono wo di wa brabo mu nkomo pa na so no ye bayifo wonu wudi wa brabo mu nkomo pa na nso no de information ye den eko de bentia ena nipa nsuro Nyankopon biem ena nipa mu Nyankopon biem nipa suro abosom asini nyame de bentia abosom ye instant justice wo ye ya na wa yiwa firi wo na nso enam ye Nyankopon ye odonti no se na me kofa obi ade a megina Nyankopon ni makasa me do Nyankopon nipa nsuro ka asisi Nyankopon de ba nipa so de bentia ye yi Kristo aiden asinchen yemfa buo mani wuo no se nipa biala wo ye Nyankopon nipa na possess the spirit of God no se wo ye ni nua bone a wodi nani si asanua ne so se wo ye ni nua bone a o kai de Onyankopon ayama no se ni nua bi ka bi kire na o kai moja bi a ekohwie gu ye 2000 years ago no wa kai sa moja no na wa ka kire ne se moja ni nti on ka o hwe ena Kristo ni ne hwan ni Kristo ni ena ye hura Kristofo biem nanso ye frɛ ye ho sa Kristofo ena Kristofo ni wiase ena nyamesomfo e wo wiase sa na meka no nyamesomfo e wo ho ana asorokofo e wo ho nanso obi a ye frɛ ni Kristo afo eni ho sɛde ye hunu Peter mo na ye ka sɛ we die ye Kristofo no ena Kristo ni kwa untimi andati untimi nyadan e hunu nsonson ye Kristo ni e kwa wiase ni kwa uhunu mu nsonson ye untimi identify de bentia
Enyema wiasefo ye no eno bi na Kristofo so ye den eye. Entade a Kristofo ehye no eno mu na wiasefo so ye den ehye. Enti Kristo ni ba dress egina ho mema de ni problem. Kristo ni ba dress gina ho na wiase ni ba dress gina ho difference ye den enim. Bible say wonim say woni padua ye Onyankopon aso ande ye Onyankopon huti mu. Enti so obi say ni padua na asefo ade me say ni padua no. Wo say mo ye graphic ya wiasefo ye den kenkan mo. Na se wiasefo kenkan ye sister wo dressing wo di ko Nyankopon fie. Sorry to say wo mpoku ye nyina na ye den eguwe. Wo hu nyina na eguwe. Won say wo trase na wo de wo bag akata wo na ase. Wo di akata wo ho. De be ntia wo hu guo. Wo asori wo motive wo di ko nyina sa wo ko twini pa hwe ase. What if I would equal so the answer would you not be such an away and what they call name of Jamai and I would just say with dressing bag my equal so if you and Tim Bohuma or be more such a was so quite so no near some for an air champion Gibentia with dressing and Emma Sofun will say and not being such a thing away and obey or no boy Jamai. And Memma was so the moon will say and not being such a and I would buy it into a no bed and or no bed dance one. Ema mama yenkata ye hunsie yenkasa ya asante kasa sa akatesia kata wo hunsie ma expose wo ho be ma no be ko out ono be da na mo ebreduru se wo po bia ware na obepede ye wakata no ho aye den asie aware no de bentia wo nya responsible woman what would di na chi a enyeye esan se wono so didi se wo gya wo to kwan a ana wo gya wo etwe no ho sima mi mpo a wo be ye den wo be fa na chi de bentia wo dressing ye hweskirt bi e hyew she trousers ya wahye wa pompe oto ayeden edi aguma akotena Nyankopon fie sa ankrofo no so mo kwa wo mo pe asoro ne animu no mo ayeden akotena wo mo possess demon spirit no mo de chini pa ayeden ahwifam enne sa dressing no na Kristofo yakopi Kristo ni be ma so no twitwa na jeans mu wo se abodam na se wo Kristo ni be ma no so abodam na wo yeden wo ko Nyankopon fie wo huna dwiwe ya ekitawo o twitwa wo jeans mu enti ye hunu difference bia ewo mu mini aba be ma wutie mu no ma ye hu sese wo ya ade ma obi na se nipa na mfa aseda ma wa pensi ya wokomu yawudi ya wokomu awerewo a wudi no mo ma ye hu sese a oberi man na wode ne nkwane ne kra beto ho no ko pensi mu esede ye nipa aye ama ye ana nipa de na akom Kristo ko pensi mu Kristo di awerewo Kristo di yawo de bentia afode ba wode ne kra ebeto ho maaye no nipa manfa so de anye den amma so sister ebra bi ba wode nsa be den ebegu uti obaye wadwe se wate abere sister brother ebra bi ba ubetwa dwadwo se wa ma ewowe emfa so amma so a se wa ma wabrabo se Kristo ni ba na wa ma wani anso na wa mfa aseda ma Nyankopon a emre bi ba on be bia wo Nyankopon asiesie de ma bonsam wa mo amanipa no wo ne bonsam ebekọ ho se ye be ma ye ni aso ketewa na wo Nyankopon ya ma ye na ketewa na ye wo no a brother going to heaven will be an easy journey for us esan se nipa ya de ma wa sa nipa no wo ye ne bone a usuro bi be ntia wo kai se emre bi duru ye ekome de me maami ena hwe me emre bi duru ya me constitution bi mu papa yi ene be yi mi firi mu enti se na watia me na so a me kai de wa ya ma me na mama na ye den aka ena ni pan kai de onyame ya ma ye enti ni pa di bone a won kai won nyene ni pa en kai hwe se ka twa umpa hwe pensi a wo ye den ukomu na ya baba ni nsem ye de nadoa aye den abọ ni nsem ya baba ni nsem ni de nadoa ebobọ ni namu wonu a wamfa nsan kana no Bible say ensan asai ene ye de kana no eye menu bi ye fa ho die nti menu bi se de be ye na nimo nya be ba ye so nti se de be ye be wura na henie nmu nti muma ye nti sa ya adwen muma ye nti sa ya adwen enti sa daboni bi ye den ba ye nso amen ye ko Deuteronomy Mose nguma etosunum Deuteronomy chapter 5 verse 6 Deuteronomy chapter 5 verse 6 Deuteronomy 5 verse 6 say mene awurade onyankopon a me yi wo firi Misrim asase so enko afie mu no amen enye nyame foforo nye den enka me ho Bible was say many asafu awurade a me yi mu firi enkoasom mu me yi mu firi Misrim me asafu awurade me na me bo mo me na me nwire mo me na me de mo to mo na yam me na me mamu be ye enipa enti munye nyame foforo bi nyenen enka me ho
ene me no ye ya nyame foforo aka abrabọ no ho me no ye ya nyame foforo aka ye Nyankopon ho obi be kasa me nsombosom obone ya wokon edo a wontimi mfiri sa abone ho wajapade a wode wo ho atoso a wontimi nsom Nyankopon ye wadwuma a wode wo ho atoso a wontimi mfa wo ho nyina emme Nyankopon no wode na ye nyame foforo ene obi de ne yire aye Nyankopon nyame foforo obi de ne kunu aye adwuma nyame foforo obi de ne ba aye nyame foforo obi de ne sika aye nyame foforo obi de ne business aye nyame foforo wasemeli asafurade monkai say me na me yie mo firi Misrim Israel for no monkai situation na omo nam Nyankopon ye den ayi omo firi mu sada na me no me entie nipa enkai sacrifice ya Kristo de ne nkwaye den ebeto ho ema me no me no nipa enkai emfa na seda nye den emma no nipa ye bone a won kai de Nyankopon aye den abefamu asase we so wode ne nkwa abeto ho ma me no me no Bible so wode na atoro nye den eni ne tekyerema so na nso nipa kan atoro sem ye den eto no so bra wo ubetimi ama ewuo we ya Kristo be wuye no eso abamfaso e de ama wo ubeti ama ewuo na wo be wuye no so aye den aye jan aye den e de ama wo eye wu nipa no wase ndome ene nkwa e na me de atom animu yi hwem na yidi a wo pe wode bo abera bo se de a wo pe bia sabire obi awuo me no wo kase wadanfo bi ko obenya ananka wote ase nanka wotie message wo yi obenya ananka wote sewo se de bia ye ka no ana last week me ka yesem wo koda sa abonsam gemu a ade mienu pe e na wo be request eye nsuo ene se one chance wo be kese Nyankopon ma wo chance one chance pe wo ma one chance ana se ensuo eye niema mienu pe wo mpede aduane wo mpede hwe wo nkai wo yire wo nkai wo maame wo nkai wadanfo bia na emum ade a wo be kai eye nsuo ade a wo be kai one chance enti se ene a menum ye ne yetiase sanamo bi wo ho aye betu a sense bi wo ho aye be ya ade bi wo ho aye be ya eye ene emra menum ye ne yenka ye nsangu yabui ene ungrateful people ene nipa ye bonu aye nipa eye bonu aye mani nuyam pa wonye den won kai emfa aseda ene ayeye enye den emma no the next verse here John 3:16 quotation we oka obia be ka kiro na mmom nipa nye den entiase nipa entiase ye kan ya no na mmom ensama ewo mu nipa nye den enye emfa nya adwuma nipa enye den emfa nya adwuma wasi John 3:16 wasi sedia Nyankopon ye den edo wiase nie a wode ne ba wodo no tio ne ba korope ne do baba akope a wode ye den ebebo afode ama yen se obi biara obegina di no wonyira na obenya dankwa se wo wa wo ba na e ka tro se fa ne bo afode na wo mfa no mo afode a o ma fo na e se fa ba akombo bo afode na the whole nation yenya ye fa ahodi a na wo ka se wonya we dia wo se ne baba akope wan kamono wo de ne bo afode se de be ya me no mi ni be dem ye benya nkwantie nanso ono so abamfaso e de amayen sen e na wo value ewuo no ye den efa sediye Kristo edo wiase ni a wode ne do baba ako ebo afode de ma me no mi no se obi biara obedi benya dankwa yehu se papa yi ede ne nkwa ebebo afode maaye wode ne kra bi no sediye be ya me no mi ni benya nkwagie enti e na obefa saa wa ha we mu enunti e na obefa saa teti we mu o kan Luke chapter 16 na menumi ni ate saa story no Bible say saa osikani no odi na ni bebre nti no se de e kan no ai wode sem Deuteronomy no wodi ni sika wodi na hunyade eye nyame foforo wodi na hunyade eye nyame foforo enti na menumi no abrabo biela ye namu nyema biela ye wo ajapade bia nyame di adom ye no mumma ye mfa sa ajapade ne enye nyame foforo e wo ya brabo mu na mumma ye mpagas Nyankopon se ade nyina mu no wonne ya ade bia odi kan ye me Nyankopon ensom ye mbo ensene ye nsika ye nya ye me Nyankopon ensom ye mbo ensene ye ka bia ya to ye dan bia yesi ye yire ne ye ma ye kunu nom ye me Nyankopon ye den endi en kan ye me Nyankopon ye den endi en kan
Osikani no ebo na brabo said ya open. What the nisika eye ni nyame foforo enti wa muni pa bia. Once wo so ajapade kitu bi Nyankopon de ahya wo nsenti wo mu nipa. Wo mfari nipa na wo nsuro nipa. Wo kasa ba heart wo mu ade. Bible say mira bi ba obeka kire se okwasea enemeje wo kra yedem afiri wo nsem. Amen. Ye kind number verse 27. Numbers 14:27. Numbers chapter 14 verse number 27. Mama entie Onyankopon asem. Wase meto mebo ase ma asafo boni a wo inkosi da ben. Wase mento mebo ase mema asafo boni a wo nwiti ame no inkosi da ben. Israel for anwinwi. Wase Israel for anwinwi a wo nwiti ame no mate. We ye message ya Onyankopon de ye de emaye. Wase mi asafrade mento mebo ase enkosi minu ye ni yetimu no Onyankopon se mento mebo ase nye den enkosi da ben. Wase mento mebo ase wo anwinwi a Israel for ye den enwinwi ti ame no mento mebo ase enkosi da ben. Boni aye adwaman ni ensane atoro ni kwankonsam a wotimu no waso wonto ne bo ase enye den emma wo nkosi da ben asofo emma okoko enkosi da ben ye mma okoko enkosi da ben anwinyi a ye minu bie ni yenwinwi tie Nyankopon die wo Nyankopon ayama ye no a esombo no minu bie ni yemfa buo enye den emma no sabire obi da hospital ye di aduane enam ne hwirimu ena wodi wo de wotimi sankwan wutimi hunu se we nye de ensuo dia wo pe na wo ye ne wonom ye de oxygen asi obi so ye tua ni wajamu ni nkwaye de afiri nsa wo dia wo home efa wo hwini mu wo dia wodidi se dia wo pe se ani panu mpo no wo so dia wo dani Nyankopon ase na wo dia na ahode ne nsa mienu ye ekura wo wutimi kwatimi ba adan na wo so dia wo nwinwi enam adwuma wuni enam awade a wo nware enam awo a wo nwoye entini wo mfa buo nye den emma nyame ye kanyame asem kiro na obuofu ye kanyame asem kiro asem o mayenwe ye ho yate abere wate abere obete abere ebere bi ba Onyankopon benti ne kra ye den afiri wonsem ekra na ema wo ye nipa na ye Onyankopon japade ni anom ye sorry eye network no ndm yen momfa encheme emfiri me ni nyina no ye be kare se bon sama kwan ohun se nkwaje e ba nipa ho a ompe na wadi distraction den AC kwan nanso onyame na tumi ni ahode nyina ye den eye ne dia momfa nche nyame hira obibia amen enintino nipa nipa bone ena yedi yeden edi tie yi Nyankopon wasi Israelfo anwinwi a omunwinwi tie me no enkosi daben menua enti bone a wutimu no Onyankopon ebisa wo se enkosi daben obi a oye ungrateful Bible say wontimi make heaven obi a nani enso biribi nani enso de Onyankopon ayama wo no wo sa nipa na wontimi yeden enko heaven emani nyeyi tie benti a obi a oye ungrateful bi ano wo ye jealous anibire wo mu apre ye wo mu anibire anwoye ayeden e wo mu esanse before ungrateful betimi aba no sa nipa na adwen bibi ansa nti so obi ye bibi mo na wani anso a de Kristo ayama ye no se ye ni anso a menu ye ntimi yeden enko heaven ani nyeyi yemfa nto yetim se menu bi no yen show bibi example bi ama ye hu se ana Kristo hu se de Kristo de ne nkwa ebeto wo ma ye menu bi ye ni so a wo se menu bi ye ntimi nko heaven ma ne yeden enyiye entimu ma ye nyi ungrateful enyeden emfiri abrabo mu na ade nyina ne niema ye namu no yemfa asedanye den yema Nyankopon ne yema ye ni nso de Onyankopon ayeye ene bia wode ye asi amen. Was it being ungrateful is a sin which causes a person to lose God's blessing. Was it some minum yenu ye bonia yeno? Eye bone na esani si minum yenu enshira Onyankopon ewode ma ye no. Esi kwan. Enti se yama owuo no a Kristo be wu ye no. Se minum yenu yama emfasode amaso na yama yani anyeden anso a wasi afe enshira Onyankopon ewode ma menum yenu no menum yenu yen santimi enka nshira no ena se nipa wantimi anante Onyankopon enshira mu a wontimi make heaven man nyiye because Onyankopon enshira no eye apomoden eye pambo
yedie ayaresa animonyam favor sane ma no enti se me no mienu se yenyi saa suwe amfiri emu ne ama Kristo wu a obewu ye no mfa so de amma so a wose me no mienu enhira a efire ni nhira no yenya bi nyedam emfiri Nyankopon ho enti me nua ba me nua be ma wutie me se saa suwe ewo wu mu a moma yenye den yenyi ntontwene obaye wa adwen se wode wonti adwaman mu wonnam ensa no mu wonfa wi abrabo emfa nye abrabo nanso na suban we yedem ewo mu nipa ye bibi ma wa wani nso wonfuma wani nso de Onyankopon so ayeden ayama wo moma yenyi saa suwe nye den emfiri mu. Number 2 was it being grateful is God will for us. Se me no ye ma yani aso de Onyankopon ayama ye no eye Nyankopon ne pe a oyeden owo edema me no mi no. Amen. Number 2 was it number 3 was it being grateful help us to get favor of God. Se me no mi ye ma yani so a eboa ye ma ye nya favor ye nya animonyam ana ye nya adom ewo ye Nyankopon anim. Enti obi bia wo ye grateful ewo di Nyankopon ayama no saa nipa no wonante wo favor mu. Example any Joseph di Nyankopon di ni fa mu ni nyina na ni yeden esoye boni ani nuanom di ni nyina no na ni anyeden ammere ni nuamo wotena ase ewo Nyankopon anim. Enti enam so ma wo Nyankopon favor yeden eto Joseph so ema nyame favor eto Joseph so nyame favor eto Abraham so. Jebentia Abraham anhwe ne present situation na wo mu se wonya oba wanhwe nkokorabo bia na wabɔ wanhwe ni mpanyimfie bia na wadi lemo ade nyina mu na ode aseda ode afodebo e de dani Nyankopon ase enti enam so ma wonyame blessings e ba ne so wonyame adom e den e ba Abraham so enti ye kasa ye papa ye nyina ye jane Abraham nanso Abraham nyema wo fa mu no nipa entimi nyeden enkopi. Abraham enya favor ewo Nyankopon anim. Joseph enya favor ewo Nyankopon anim. Minu bi enu so no favor ben eni yenya de Nyankopon anim. Yentimi ntwan nyame anim. Yentimi so grateful enkyere Nyankopon. Enti nyame anim onyame ni favor entimi nyedem ento minu bi ni yenso. Number 4 was it make our mind open and bright. Eboyen ema ya adwemu yeden eye edaho ema ya adwemu yeden eye han. Esa se uya ade ma obi na nipa no show appreciation bi ma wa afi wa adwemu yeden ebie ma no wo sere kire no so asera kire wo na emu se uya bibi ma obi na nipa na nda wase wan show love bi antere se de wo ye na nyuso a afi wo hunu nipa na obu afu wo hunu nipa na wamu na ewo wutim but we de wo se se me no ye ye grateful a ya adwemu yeden ebie ama ya adwemu ne yakoma mu yeden eye han we na ye Onyankopon ma ya brabo. Amen. Wo se it keep us close to God. A boy my head ye ben Nyankopon. It's not the Bible say me ye kan what say Numbers chapter 14 no. Was say enam say Israel for unity a Nyankopon ti no. Edrum na bia na Nyankopon head and atwe ne ho afi Israel for mu. Enti say me no me ye grateful a e my head ye ben ye Nyankopon. Ye ben ye Nyankopon. Amen. Was say it's number 6. Was say it's expression of our faith, trust, love, and care of our Heavenly Father. A boyen anase a shayen ema inya gidie ewo ye papa mu yenya ahotoso afa yenya odo na afa yenya caring eden efiri ye papa enchen. Amen. Was it grateful heart is a victory over pride. Obi a wo ye grateful bia no e boa wo ma wo ye den udi ahomaso eso we ene ye ma asem. Obi a okita grateful heart bia no eboa wo ma wudi ahomaso eso. Obi a oya ahomaso bia na ni nso ade a onyame ayama no onipa bia na ye de ba ye yatetere mu a obi a oya ahomaso bia ani nso de nipa ayama no obi a oya ahomaso ani nso de ne maame ayama no obi a oya ahomaso ani nso de na yonkofo bia ayaden ayade ama no obi a oya ahomaso no situation wo wura ma obi be yi ne firi mu no enam ahomaso nti won kai enti enam ahomaso nti na nipa enkai de Onyankopon ayeden ayama me no mi no enam ahomaso nti na nipa emu nyame emferi nyame ensuro Nyankopon enti oso obi a okita akoma a eye na ase ana aniso akoma no odi nkunim otimi di ahomaso eso
enti se menu mienu ye pese ye di enkunim na ye di ahomaso so a you have to be grateful to our maker. Ase menu mienu ye den ye ma ye ni so ye Nyankopon eho. Amen. Mama ye hwe ungrateful people say ene ekodwie wo mo. Was many are unthankful to their parents. What kind Exodus 20 verse 12 menu mienu bere nti ye nye den ye nkan Exodus 20 verse 12 ewo ho. Was say nipa bia wo ye ungrateful anasa won fa aseda enye den ema na wofo eye bone. Esan say wo ma me efa situation bi mu, wo papa efa situation bi mu said ye begin no mede sa story ne ye den eye mfanton ho no. Nipa ne sacrifice in life say wo de wo position bi de wa ye den agina. Enti se wa ma wani anso na wa mfa aseda ma wo ma me wa mu Nyankopon said ye Nyankopon de example Ephesians chapter 5 onom say se wo berima bia no wo na wodi wabusua no so enti se wo ba wa mu kuna wa mu awurade ana wa mu leaders ya wa mu awurade enti se yamfa buo anye den amma yeja ne ye na ya mu ye Nyankopon enti no moma ye nye den yani enso yawofo said ya omotie bia no moma yani enso was many are unthankful to their friends or beneficial. Debentia wasi bimu hono ma omani nso ana omo na omo ayonkofo ase ana nipa enam wo so omo ye den ebo sa nipa na nipa bi a ye fa no so agi ni free situation bi no nipa bi wo ho a omo nkai fa ase da nye dem emfa emma no. Amen. Ewo ono so yebe hunu 2 Corinthians chapter 9 verse 15 ana Romans 1:21. Amen. We have no excuse to be ungrateful. Every Christian must be grateful to God because we wake up and sleep, going out and coming in. Nipa biya wonye ungrateful no, and I say nipa biya no, as I say menu ye grateful. It's say menu ye da na ya sore, menu ye pie na ya ba. Wonu obi na dae wan sore wonu obi na pie ye wan san nye den amma na chi enti saa ne ma kakra picture we kakra mpa matwa ma wo no ese nipa wo ma wani so de Onyankopon aye den aye ama wo wo ma wani so de Onyankopon de waye den asi wo ma wani so de Onyankopon de waye den abeduru esan se wunyiniye na nso bisa wo se nipa wo no mu si so no nipa dodo sen e na afiri mu wasase we so nipa dodo sen e na awu nipa dodo sen na aye den ewu enti se menu mie ye da sore a moma yemfa asedanye den ema Nyankopon. Wase example ne Abraham ne Lot. Nyankopon hye Abraham se on free na busuamu okọ no ode Lot ye dem edi na chi babia Abraham de Lot gina ye nyina no Lot amana ni anso de Abraham de na ye den asi o manani bre Abraham. Enti Abraham and show grateful to ne brother Abraham. Ena Saul any David. Bible say Abrantie bi ana papa bi tenase a o soritia Israel for Goliath. Ema Israel for nyina eden ma. Ema Israel for nyina eden dan mu. Na nso abofra ketewa bi a friends or the same David sori gina ye. Any Goliath ye den ekokon ye. Ema Israel for enya mo fa ahodie. Enam sa ohene a na wasi so aye Saul wadi aseda ene aye de memesa abofra yi osore ye den etia David wamade David aye ma no nani anye den anso enti Saul su ye obi a ye beka se na oye bonia ye ni esan se ni David ye ma no nyina no nani anye den anso. Those who possess the Spirit of God is always grateful. One na anytime bia no die Onyankopon anase omo a nyame honhom ete omo no ade bia beba omo kwa mu no omo de aseda ye dem e de ma omo Nyankopon yade de beba omo abrabo mu omo de aseda ma Nyankopon abrabo difficulties bia omo namu no omo de aseda ye dem e de ma omo Nyankopon me kama na kosi sen me nua me yasem no e ba wiye muma ye hu se owura bia ye fere Yesu Kristo de ne nkwa ebebo afode e de maame no mienu wo de ne nkwa ebeto ho e de maame no mienu se owuo no betimi aba so ebeba mfaso a ejina menu mienu se menu mienu owuo no betimi agye nkwa a ejina menu mienu se nipa ye bibi mayen na se ya mfa aseda ma na nipa ne timi patu ne yen yaka se nipa ye bibi mayen na yen timi anda na se a na ye ne nipa ne ntam timi tete a muma ye hu se de Kristo ayama ye no esombo na ebro adwene ntiase so muma ye mfa ya brabo ena na se
Moma yemfa ya brabo emmo afodie enhye Kristo animonyam. Moma yemfa ya brabo emmo afodie se nipadua etene a Kristo ye den etie mu. Moma yemfa ye nipadua endwane bone. Moma yensuro bone na yenchiri bone. Na yendo ye Nyankopon na yendo ya yonkofo na ye da sori anopa yenda ye Nyankopon ase. Esanse wonyame ya den ayebi amayen. Onyame aka ye ndodo. Enti yen kai na yemfa na seda nye den ema no. Mini ya Kristo ni mini ya won kwa sori ene Nyankopon etufo. Ene Onyankopon ebo okokose owura Yesu Kristo di ne nkwa ebeto ho ema wo dibonyeni. Mi ana me ye dibonyeni wo de ne nkwa beto ho maame. Ene ubetimi ya heden asesa wadwen abedi Kristo achi. Ene enka achi mawo. Mama ebere bi enye dabone emawo ebere waka wonsa gu ubo Bible say adwensa kire ni owu achi. Enti emra wo timini sa adwensa kire bi wo ho a eye enne. Seminu bi enu se betimi ma owu no so abamfa so a eye enne. Se ye bedwane afiri yen bone ho. Ye besesa afiri yakwan bone ho. Ne be ma yeni aye den aso Kristo wu a obewu emaye no. Ye hu se moja no esombo na moja no gusu kasa na moja no ye nipa bia na obegi sa moja na atum no sa moja no ye dem ye wo hu adwuma. Onyame nhira obi bia, onyame nka obi bia ho. Wo mra wo se ma nya wadwe se wase wo mre. Na emum nyame aye niema pa bi wo wabrabo mu. Nyame nhye wo den, wonka wo ho. Ohaw ne amane bia wo namu no, onyame emesra wo ene anumre wo Yesu Kristo di mu. Amen. Paye. Yeda wase asomdwe wura onyame nokwafo ewo mpempenso ne wahoden awurade wodi yen abedu. Yeda wase wo wonsem ne wani onyame ne wahoden awurade wodi akasa akire wo ma. Enu se awurade wasemi aye adwuma wo mamu na aye ya brabo. Yishira wo pegya wudi bibire. Obi bia na wonam wo hawo bi mu, obi bia na wonam okon bi mu, mesel se awurade wo si yehunu ye ntokwa wo nku bi maye. Ni hunu ya asem ka wo nka bi maye. Awurade bedi yakon anim na koma me nua yinom. Bedi yakon anim na be yi efi o hawo ne amane bia na ye nammu. Awurade won na won fa wo mu ma wo. Mesel se awurade asemi mu enyo mu adwuma na omo nsesa omo adwen na awurade do mo na awurade omo so endom. Yeda wase ehwe ni munyam hira wudi se wadi hina maye wo Yesu di mu. Amen. Afi onyame enhira obi bia nyame enhira obi bia ewo musika mo ase no monse no na mi se Nyankopon be hye obi bia enamu nyame ya adom na Yesu Kristo ama dasene ebesan ahia onyame enka obi bia ho. Shalom shalom shalom, bye bye.